أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیز سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مصفہ القرآن انسٹیٹیوٹ۔ اہلاً سہلاً مرحبا، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ ہم روزانہ ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اور ساتھ میں عربک فونٹ جو ہے، یعنی قرآن مجید کی آیات جس کو اوپر سے دیکھ کے پڑھا جاتا ہے، وہ الحمدللہ وہ بھی ہم عربک ساتھ لاتے ہیں تاکہ پڑھنے میں سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ تو آج ہم پڑھنے والے ہیں سورۃ البلد مکیہ، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں، پوری غور و فکر کے ساتھ دھیان کریں اور پڑھیں۔ جو سمجھ آئے الحمدللہ کہیں، جو سمجھ نہ آئے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد، لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا، يقول أهلكت مالا لبدا، یعنی جن حروف پر قلقلہ ہونا ہے وہ 5 ہیں، قوف، طا، با، جیم، دال۔ اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں ان پر قلقلہ نہیں کرنا، آواز کو نہیں ہلانا۔ جی ایحسب ان لم یرہ احد، ایحسب ان لم یرہ احد الم نجعل له عینین، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، ولسانا وشفتین وهديناه النجدين، وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة، فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، وما أدراك ما العقبة فك رقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك
अस्हाबुल मैमना वल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिना हुम अस्हाबुल मशअमा अलैहिम नारुम मुक़सदा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, अपने जानने वालों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम इसको अल्हम्दुलिल्लाह रवानगी के साथ पढ़ने वाले हैं, पूरी तवज्जो करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद अयहसबु अन लन यक़दिर अलैहि अहद यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा अयहसबु अन लम यरहु अहद अलम नजअल लहु ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन फलक़तहमल अक़बा वमा अदराक मल अक़बा फक्कु रक़बा औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा औ मिस्कीनन ज़ा मत्रबा ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم नार मुक़सदा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का सबक मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। और साथ साथ आपसे ये भी गुजारिश है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन कुरान मजीद पढ़ाते हैं। आपने ख़ुद या अपने बच्चों के लिए कारी साहब की तलाश में हैं तो ज़रूर व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद नूरानी क़ायदा, कुरान मजीद नाज़रा तजवीद के साथ हिफ्ज़ुल कुरान प्रोग्राम और इसी तरह कुरान मजीद का तर्जमा, तफसीर, इसी तरह दीनी मसाइल, सवाल व जवाबात के बारे में मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह रहनुमाई की जाती है। तो आप में से किसी ने कुछ सीखना हो, कुरान मजीद पढ़ना हो तजवीद के साथ, तो ज़रूर रब्ता कीजिए। अल्लाह ताला आपको बरकत दे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।